Nako. Ngayon pa tayo nagmerienda, guys. Ngayon pa tayo naka-coffee, guys. Na-busy talaga ako, guys. Ayun, si Mimi nga naman. Na-busy ako, guys, kasi meron akong pinaayos din sa sa banyo ko, guys. Yung water ko naglilig, kaya ngayon lang ako guys, nakapag-merienda. Coffee, guys. Let's have a coffee. Busy ako, guys, kanina. Super, nagutom din ako, guys. Ngayon lang nakapag-merienda. Maggabi na, guys. Guys, kita nyo, guys, almost 6 na, guys. Maggabi na, guys. Ayun si Miming. Yeah. Ayun, guys. Guys, masarap-sarap pa ang kape, guys. Yun lang, guys, ang for today's video, guys. Let's have merienda. Ito lang merienda ko, guys.